ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 द्वारा हिगाउना गोजू रायू कराटे डुओ का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप का आयोजन विगत 31 अगस्त को हावड़ा शिवपुर स्थित एक निजी टर्फ में किया गया था, जहां 6 वर्ष से लेकर लगभग 40 से 45 वर्ष तक के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस चैंपियनशिप में श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से बच्चों ने हिस्सा लिया था। लगभग 600 प्रतिभागियों ने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। चैंपियंस के आयोजकों द्वारा कहा गया कि यह आयोजन पहली बार किया गया है। प्रथम वर्ष में ही इतना अच्छा रिस्पांस पाकर वे बहुत ही खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगामी दिनों में बंगाल यूनिट से काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारा जो ये मोरियो कप जो हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये जो स्टाइल है हम जापान से लाए हैं। इसका जो ऑल इंडिया बेसिस पे जो चैंपियनशिप है, इसका पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोर देन 500 स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट है। आप देख सकते हैं भीड़ अभी भी काफी है। हम लोग सुबह से स्टार्ट किया था, जो छोटे बच्चे अंडर 6 से चालू किए थे हम लोग, वो लोग का इवेंट हो गया है, मेडल मिल गया और वो लोग घर भी चले गए बहुत सारे, क्योंकि अभी भी बहुत से सीनियर से वो बचे हुए, उनका इवेंट चल रहा है और अभी 2-2.5 घंटे में ये भी खत्म हो जाएंगे। 6 से लेके शुरू करके एकदम जो हमारे जो सीनियर मास्टर है वो लोग भी खेलेंगे यहाँ पे, तो उस हिसाब से जो सीनियर भी है वो भी खेल रहे हैं यहाँ पे। तो बिलो 6 से लेके शुरू करके 34 साल का भी उम्र किसी का तो वो भी खेल रहे हैं, 36 साल है वो भी खेल रहे हैं। इसके रूप में जिनका जो मेरिट है उस हिसाब से उनको मेडल दिया गया। साथ में ये हमारा हिगाउना गोजू का जो चैंपियनशिप है, हम सभी बच्चे को हमारे तरफ से एक टी-शर्ट उनको दिए, ताकि वो भी सुवेनियर की तरफ उसको रख ले। देखिए, कराटे ऐसा एक गेम है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, इनका एक्चुअली बाकी देशों में इनका मान्यता है, प्रॉपर तरीके से वो चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो लास्ट एफिलिएटेड मेंबर था, उसका रिन्यू नहीं हुआ गवर्नमेंट का। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ भ्रष्ट लोग थे वो कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चले गए, उनके चक्कर में जो जेन्युइन है उनको रोक दिया गया। इसमें देखिए, उनका तो बिजनेस बंद नहीं हुआ, लेकिन जो अच्छे बच्चे गरीब हैं उनका जो फैसिलिटीज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो आशा करते हो गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके लिए एक कदम आगे आए हैं। उनका कहना है आगे जाके हम मिलके सब कुछ करेंगे, अगर आप लोग एक नहीं होंगे तो हम अपना हाथ में लेके पूरा टूर्नामेंट करें, क्योंकि ये जो गेम है ये मतलब ऐसा गेम है जो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। আমি দেবল বোস, আমাদের হিগুয়ানা গোজুরিও কারাটে ইন্ডিয়া, আমি স্টেট কোঅর্ডিনেটর। আমাদের আজকে হিগুয়ানা কাপ হচ্ছে হিগুয়ানা মোরিও সেন্সাইয়ের নামে, যিনি জাপানে থাকেন, আমাদের ফাউন্ডার যিনি, আর এটা ন্যাশনাল ওয়াইজ হচ্ছে। আজকে এই কম্পিটিশনটা ন্যাশনাল ওয়াইজ হচ্ছে, আর আজকে আমাদের এই কম্পিটিশনে অ্যাপ্রক্সিমেট 500 স্টুডেন্ট প্লাস পার্টিসিপেন্ট আছে। পরবর্তীকালে দেখুন, আজকে পরবর্তীকাল বলে কিছু নেই, কারাটে যেভাবে এগোচ্ছে, কারাটে যেভাবে এগোচ্ছে, আমাদেরকে সেই এগোনোটাকে ধরে রাখতে হবে। কারণ আজকে কারাটে স্কুল গেমস, ইউনিভার্সিটি গেমস, আপনার অলিম্পিক, কোনো জায়গায় গ্যাপ নেই, সব জায়গায় কারাটে ইনক্লুড হয়ে গেছে, স্কুলে। তো সেই জার্নিটাকে আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে, যেন এই জার্নিটা যেন কন্টিনিউ থাকে। আর কারাটে তো মানুষ শিখবে, কারণ হচ্ছে নিজের সেলফ কনফিডেন্স অনেক বাড়াবে, নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ঠিক রাখবে। তো এটা তো কারাটে অনেক ইমপ্রুভ করছে। আমাদের এখানে 5টা স্টেট পার্টিসিপেন্ট করেছে, পাটনা, চেন্নাই, উড়িষ্যা, আরও 2টো আছে, ঠিক আছে। একটা মানে মহারাষ্ট্র থেকে কিছু অল্প টিম এসছে, ঠিক আছে। 5টা টিম মোটামুটি পার্টিসিপেন্ট করেছে 5টা কান্ট্রি থেকে। ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আছেই, প্লাস হচ্ছে আমাদের একটা টিম এসেছিল শ্রীলঙ্কা থেকে, তো ওই টিমটা আমাদের এখানে পার্টিসিপেন্ট করেছে। তো আগামী দিনে ইচ্ছা আছে এটাকে আরো বড় করে বাচ্চাদেরকে আরো যতটা ফ্যাসিলিটি দেওয়া। আজকের টুর্নামেন্ট নিয়ে আমরা বলবো একটাই কথা, যে হিগুয়ানা কারাটে ডো ইন্ডিয়া একটা বিশাল বড় সংস্থা, যেটা অল ইন্ডিয়া ব্যাপী খুব ভালো মতো করে আমরা গ্রো করছি, এবং এটা আমাদের ফার্স্ট ন্যাশনাল গেমস ফেডারেশন কাপ। ওকে, এটা অল ইন্ডিয়া বেসিসে হচ্ছে, এবং এখানে একদম জিরো থেকে মানে বাচ্চারা 1 বছর বয়স থেকে বাচ্চারা খেলতে পারে। সেখানে যে ছোট ছোট বাচ্চারা গ্রুপ রাখা হয়েছে, যে 0 to 6 এখানে
মানে 1 বছর 2 বছর 3 বছর থেকে একদম শুরু করে আপ টু 6 বছর বয়স অবধি বাচ্চারা খেলতে পারবে। এবং এখানে পেরেন্টসদেরকেও আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাবো, কারণ পেরেন্টসরা ভীষণভাবে অ্যাক্টিভ। আজকের ডেটে ওরা যে বাচ্চাদেরকে এত সাপোর্ট করছে এবং উৎসাহিত করছে ক্যারাটের জন্য, সেটা খুবই ভালো লাগছে দেখে। এবং ছোট ছোট বাচ্চারা যখন খেলে তখন সেটা খুবই দৃষ্টিমধুর, সেটা আমাদের কাছে দেখতে খুব ভালো লাগে। এবং এই দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের ক্যারাটে আগামী দিনে বহু ভালো জায়গায় পৌঁছাবে। এবং আমরা বেঙ্গল ইউনিট থেকে ভীষণ ভালোভাবে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যে বেঙ্গল ইউনিট থেকে আমাদের বেঙ্গলটাকে খুব স্ট্রং করতে, এবং আমাদের অল ইন্ডিয়াতে চলছে এবং বিভিন্ন স্টেটও আমাদের স্ট্রং হয়ে আছে।